थोड़े से भी मसाइल इस वक्त घर में सेविंग है ना, तो उससे कोई ना कोई कारोबार शुरू करने की कोशिश करें। एक तो ये सब्र वाली चीज़ है ना, अगर ये हर इंसान के अंदर आ जाए ना, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। एक चीज ले लिए ना, डोंट वरी, बी हैप्पी, अल्लाह इससे अच्छी चीज दे देगा। ज्यादा क्रिश्चियन स्टाफ रखा करो, ये बहुत मेहनत से लॉयल होके काम करते हैं। पाकिस्तान जैसी फिजा कहीं नहीं है। बेटा मुझे बताओ, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। आप इंजेक्शन लगा देना इन्हें। इंजेक्शन लगा दो। नाज़रीन किराम, 20 रमजान मुबारक, फतह मक्का का दिन, आम मुआफी और अफ़्वो दरगुजर की राह को अपनाने का दिन, अपने बदतरीन से बदतरीन दुश्मन को मुआफ करके गले लगाने का दिन। ये लोगों को नहीं बल्कि उनके दिलों को जीतने का, उनके दिलों को फतह करने का दिन है। और आज ज़रा सी ताकत मिलने पर इतराने वालों के लिए ये सीखने का दिन है, ये रियलाइज़ करने का दिन है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ताकत और हुक्मरानी किसी अपने बंदे को अता कर दे तो आजिज़ी इख्तियार करे, वरना जो ताकत देता है वो उसे वापस लेना भी जानता है। हिजरत के 8 साल बाद आज के दिन परवरदिगार ने अपने हबीब को ऐसी ताकत और ऐसा गलबा अता फरमाया था, ऐसी अथॉरिटी और पावर और जीत, कि वही मक्का जहां आपकी राह में कांटे बिछाए जाते थे, हालत सजदा में आप पर ओजड़ी रख दी जाती थी, आप पर ईमान लाने वालों पर जमीन तंग कर दी जाती थी, आज उसी शहर मक्का में महबूब खुदा इस शान और शौकत के साथ दाखिल हो रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन कुर्बान जाइए उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि फातिह होने के बावजूद आपकी गर्दन मुबारक उठी हुई नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ झुकी हुई है। मेरे हस्बैंड को ना कंपनी से ना फायर कर रहे हैं, उन्हीं को नहीं यानी पूरी कंपनी को ही फायर कर रहे हैं। 3 कंपनी हैं, 2 कराची में, 1 लाहौर में। मेरे हस्बैंड पहले लाहौर कराची में ही थे, वहाँ से यहाँ उनको ट्रांसफर करा है, 4-5 साल हो गए। तो ज़ाहिर है मुझे भी, उस बच्चों को भी वो यहाँ ले आए थे। अब पूरी कंपनी को ही फायर कर रहे हैं। फायर कर रहे हैं, कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप कर रहे हैं पूरा वो। कंपनी बंद। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं, जॉब लॉस के कोई खदशा हो या आपके सर पर आ जाए ये मुसीबत, तो उस वक्त क्या ऐसी दुआ पढ़नी चाहिए कि कहीं और जल्दी से रोजगार कहीं और हो जाए, क्योंकि अब ये तो नहीं पता कि वो बंद क्यों हो रही है। चूंकि एक इनको सदमा पहुंच रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ए अल्लाह, ये जो मेरे साथ हादसा हो रहा है, ये जो मेरे साथ नुकसान हुआ है, जॉब छूट गई है, ये अल्लाह इसके बदले में बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। और यकीन रखिए मेरी बहन, आप इस बात का कामिल यकीन रखें, कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि अल्लाह ताला जब भी आपके लिए कोई फैसला कर रहा होता है, उस मोमेंट पे तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन ओवर द ईयर्स आपको शायद 2 साल 3 साल बाद लगेगा कि देखो अगर वो काम नहीं हुआ तो कुछ और अच्छा हो गया। और दानिश भाई हमेशा आपको कहते हैं, सबको समझाते हैं कि अगर थोड़े से भी मसाइल इस वक्त घर में सेविंग है ना, तो उससे कोई ना कोई कारोबार शुरू करने की कोशिश करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और नस्लों के लिए बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और सब्र करना आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। एक तो ये सब्र वाली चीज़ है ना, अगर ये हर इंसान के अंदर आ जाए ना, एक तो ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको किसी तरह भी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और मुश्किलात जो है ना वो ऐसे गायब होना शुरू हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। एक छोटी सी बात में, बच्चे ने छुरी पकड़ी हुई है जी, तो क्या आप एकदम छीन लेंगे उससे? नहीं, अक्लमंदी का तकाजा क्या, कोई और चीज उसको देंगे, फिर आराम से छुरी लेंगे। अच्छा जी, अल्लाह ताला अपने बंदों को भी इसी तरह, एक चीज ले लिए ना, डोंट वरी, बी हैप्पी, अल्लाह इससे अच्छी चीज दे देगा। इस दुनिया में बेशुमार जंगें होती रही हैं, जंगें आज भी हो रही हैं, लेकिन तारीख इंसानी में ऐसी कोई जंग नहीं देखी गई कि जब फातिह जंग जीत कर एक विनर बन के, एक लीडर बन के दाखिल हो और वो आने के बाद किसी बदले का ऐलान ना करे, सबको माफ कर दे, एक आम मुआफी का ऐलान करे। और इसलिए ही उनको शायद ये लक़ब दिया गया है कि वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए। और जो एग्जाम्पल्स रसूल अल्लाह आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो एग्जाम्पल फतह मक्का के दिन सेट की थी, आज भी उन्हें फॉलो करने का, उस चार्टर को फॉलो करने की जरूरत है हम सबको। और आज जो कुछ हो रहा है आप सब जानते हैं, कितनी इस वक्त दुनिया को अमन की, सलामती की, आश्ती की, एक साथ रहने की जरूरत है। तो दुख तो होता है कि दुनिया में इंसान ने दुनिया को रहने के काबिल बनाना चाहिए जो उसके मुखालफत में जा रहा है। ये एटम बम, ये दीगर मिसाइल, हर चीज दुनिया को तबाह के जो कारण है वो इजाद कर रहा है।
اس کے بجائے کوئی اچھی ایجادات کرنی چاہیے جسے انسانی زندگی پلے بڑھے انسانوں آگے کو کوئی چلے. فائدہ ہو ایسی لیکن ایجادات. اس طریقے سے یہ ہمیں دکھ ہوا اور خمینی صاحب کے شہید ہونے پہ بھی ہمیں افسوس ہوا. تو ہم نے اپنی ہولی بالکل مذہبی طریقے سے بنائی. جی افطاریوں کا بتائیے، بڑی پاپولر ہیں آپ لوگ جو افطاری کراتے ہیں. جی ہم تو بالکل سادگی طریقے سے کرواتے ہیں اور ویج ہوتی ہے. بس یہ تو بس اللہ کی طرف سے ہے کہ اس میں سواد آ جاتا ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے بھی جو فرینڈ سرکل ہے اس میں کچھ ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، لیکن باقی جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی یہ بات فیل نہیں ہوتی ہے بالکل ایسا ہی. یار یہ کسی دوسرے مذہب سے. ہمیں تو لگتا ہے ہم سارے پاکستانی ہی ہیں اور سب پاکستان کی خیر کے لیے ہی دعا گو ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ فلورش کرے. بالکل انشاءاللہ. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. میرا جو آدھے سے زیادہ اسٹاف ہے وہ کرسچن ہے اور اتنی ہارڈ ورکنگ لڑکیاں ہیں کہ آپ یقین کریں میری والدہ مجھے کہتی ہے کہ زیادہ کرسچن اسٹاف رکھا کرو، یہ بہت محنت سے لویل ہو کے کام کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کی ماشاءاللہ خواتین بھی، چاہے وہ نرسنگ میں ہو یا پھر یہ سیلون انڈسٹری میں ہو، پھر مرد حضرات بھی نرسنگ میں، مرد حضرات بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں. اتنے اچھے پیشے چنے ہوئے ہیں لوگوں کی خدمت کے. پاکستان کو آپ لوگ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے ریپرزنٹیشن ہے کرسچنز کی، اور اس رمضان کے مہینے میں جتنا رسپیکٹ آپ لوگ دیتے ہیں رمضان کے اس پورے مہینے کے اندر، تو آج فتح مکہ کے دن ہم یہی بات سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا گلدستہ ہے کمپلیٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی پریزنس سے بھی، تو کیا کہیں گے اس میں؟ بہت شکریہ. میں آپ کے گرین چینل کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بڑا خوبصورت گلدستہ سجایا، اور میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس 21ویں روزے پر مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اچھا موقع ہمیں دیا اور ہم سب مل کر بیٹھے. یہاں تو گردوارے اتنے حسین، گردوارے آباد آپ لوگوں کی وجہ سے. پھر جب ٹورسٹ آتے ہیں سکھ برادری کے، چاہے پڑوسی ملک سے آئیں، ان کا استقبال کتنا پیارا ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں آپ مجھے بتائیں جتنی آپ کی کمیونٹی ہے وہ پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ پاکستان میں محسوس کیسا کرتے ہیں؟ اور ایک بات اور کہ جب آتے ہیں پڑوسی ملک سے یہاں لوگ، تو ہم جو ہیں وہ ان کی مہمان نوازی میں کیا کوئی کسر چھوڑتے ہیں؟ یہ ضرور بتائیے گا. السلام علیکم سر. واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح. میں ایک بار پھر سے ریسپیکٹڈ سر دانش تیمور صاحب کا، باجی آپ کا اور گرین ٹی وی چینل کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک بار پھر مجھے یہ عزت دی اور یہاں پر بلایا. میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا، جیسے کہ آپ نے پاکستان کے حوالے سے سکھوں کی کارکردگی آپ نے پوچھی، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس اللہ تعالیٰ کا، بابا گرو نانک صاحب جی کا، جو کہ ہمارے پاک پوتر بابا گرو نانک صاحب پاکستان کی دھرتی پر پیدا ہوئے. اور میں بھی پاکستانی ہوں، شکر ہے الحمدللہ. میں فخر کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان ہونے پر، پاکستانی ہونے پر مجھے ناز ہے. کیا بات. اور شکر ہے الحمدللہ. یہ پاکستان کے اندر جو گردوارہ نانکانہ صاحب جو بنا ہوا ہے، تو اس میں آور ٹو آل جتنے بھی ممالک ہیں یہ سارے کے سارے یہاں پر پاکستان میں آ کر حاضری بھرتے ہیں. پاکستان ایک پاک سرزمین کا نام ہے اور پاکستان پوری دنیا میں ایک الگ نوعیت کا ملک ہے. اب میں نے کافی ملک ٹریول کیے ہیں، جیسا کہ میرے بھائی ہیں، فیملی ٹریول کرتی ہیں، ندیم ولیم اور دوسرے بھائی بھی. لیکن پاکستان جیسی فضا کہیں نہیں ہے، جیسی یہ بابرکت زمین ہے میں نے نہیں دیکھی. اور یہ میں کسی دباؤ میں یا کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، ریالٹی بیان کر رہا ہوں. کہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں دانش، پاکستان آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ پاکستان کے کھانے مس کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ مس کرتے ہیں. اور عامر عبداللہ صاحب، کون ہے جو پاکستانیوں جیسی جو ہے نا مہمان نوازی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جتنے ہم بڑے دل والے لوگ ہیں، میں اتنے انٹرنیشنل ولاگرز سے ملی جو ٹریول ولاگرز ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں جو پاکستان میں اپنائیت ہے وہ تو کوئی پیسے ہی نہیں لیتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں جی آپ ہمارے مہمان ہیں. کتنی ضروری ہے عامر عبداللہ صاحب یہ گلدستہ، اس کی پوری ریپرزنٹیشن کے جو سبز ہے اتنا امپورٹنٹ وائٹ بھی ہے. ہمارے سیٹ پر تو ہے سبز اور سفید، جھنڈے میں ہے سبز اور سفید، لیکن اس کی صحیح معنوں میں کس طرح ہم ریپرزنٹیشن کریں اور جہاں جہاں کوتاہیاں ہیں وہاں کس طرح امپروومنٹ لے کر آئیں. اور عامر بھائی، یہ جو انیشیٹو آپ نے جو لیا ہے یہ بہت ایک یونیک چیز ہے. یہ آپ کے ذہن میں آیا کیسے؟ اتنا خوبصورت ایک میسج ہے، یہ کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں،
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, कि हमने तुम सबको एक आदम और हव्वा से पैदा किया है, फिर तुम्हारे कबीले बनाए, बिरादरियाँ बनाई, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और शर्फ के काबिल वो होगा जो अपने क्रिएटर और पैदा करने वाले अल्लाह ताला का खौफ ज़्यादा रखता होगा। तो रासुल हिकमती मखाफत अल्लाह, सबसे बड़ा जो अक्लमंदी और दानाई है वो अल्लाह ताला का खौफ है, और मरने के बाद फिर क्या होगा इसकी फिक्र है। मैं इनको सबको गले लगाकर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिल्कुल, कि आप यहाँ बहुत शुक्रिया गोस्वामी विजय गिर महाराज आपका, सरदार गुरमुख सिंह आपका। अगले बिल्कुल लगा जिंदगी रही। जी जी जी, बिल्कुल इनवाइट कीजिएगा, मैं अच्छा आऊंगा। लगा। अच्छा, होली के हवाले से ये कि होली का मेन सेंटर पाकिस्तान है, हाँ और सनातन धर्म हिंदू धर्म का मेन सेंटर इंग्लैंड पाकिस्तान है, हाँ। गुरु नानक साहब सिख मजहब का मेन सेंटर पाकिस्तान है। क्या बात तो ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आप करिए सर। पेस्टर रफाकत सादिक, पेस्टर सलीम विलियम, आप लोग की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बहुत जरूरी मैंने थी। आपके साथ प्रोग्राम देखे आप। तो ये सारी चेन हम एक ही हैं। जी जी, हम सब मैं एक ही चाहती हैं, हूँ आप लोग हम चेन सब बनाएं, पाकिस्तानी हाथों की चेन हैं। बनाएं बल्कि मैं तो आगे। चाहूंगा कि हम एक दफा नारा लगाएं पाकिस्तान का यार। बिल्कुल लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, आगे आइए। परचम तले हम एक हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल। इमरान भाई अगर आप दानिश भाई। इस परचम के साए तले मिलकर एक हैं और रहेंगे। क्या बात है, क्या बात। जिंदाबाद हमारे। I am a hair combing artist. आई एम अ शेफ एंड व्हाट? आई एम अ शेफ एंड व्हाट? I am hair combing हेयर कॉम्बिंग artist. एंड Hair combing artist. हेयर कॉम्बिंग आर्टिस्ट, हेयर कॉम्बिंग आर्टिस्ट। हेयर कॉम्बिंग आर्टिस्ट एंड शेफ बोथ, दोनों काम कर लेती हो। खाना भी बना लेती हो, बाल भी कंघी कर लेती हो, बर्तन भी धोती हो, घर में कपड़े भी धोती हो, उस दिन आपने बताया झाड़ू भी लगाती हो, क्या क्या करती हो घर आपको में? पता है आजकल के जो बच्चे हैं ना, हाँ। इन बच्चों की स्पेशलिटी है, आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे ना, वो अपने लिए कोई एक प्रोफेशन नहीं चुन हाँ, रहा। हाँ, नहीं। जैसे मेरा भी बेटा है ना, तो आई वांट टू बी अ फुटबॉलर और आई वांट टू ओपन अ होटल आल्सो, Yeah. आई वांट टू बी अ शेफ। बट होल्ड ऑन पापा, you're an actor, मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ। कहा रयान एक कुछ बन सकते, नो व्हाई नॉट? Why not? सही बात है भाई, अब्बा भी तो बिजनेस चला रहे हैं, एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं, तो बच्चा क्यों ना करे भाई? Doctor. डॉक्टर, मैं तो जरूर आऊंगी आपसे इलाज करवाने। मैं आऊंगी, बेटा मुझे बताओ, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। आप कौन सी इंजेक्शन लगा दवाई? देना इन्हें। इंजेक्शन लगा दो। आउच! आप क्या बनोगे बड़े होके? बाबर आजम क्रिकेटर. बाबर आजम बनोगे? क्रिकेटर हमसे बनेगा। एक नहीं संभाला जा रहा तो एक और आ जाओगे। मैं छक्के चौके इतने मारता हूँ. छक्के चौके कितने मारोगे? कितने? 4 5 6 7. 4, 4 5 6 और 7। बस 6 बॉलों पे 7 ना मारना, 6 बॉलों पे 7 छक्के और ना आउट मारना। ना हो जाना प्लीज, फिर हम बहुत, हमारे से दिल टूट हो जाएगा। ठीक है बाबर आजम, ये प्लीज, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बाबर आजम, प्लीज आप कम बैक इन द फॉर्म बाबर आजम प्लीज। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।